हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टॉप प्रकाश में प्रदीप सर। आज आम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर चैप्टर नंबर 5 समांतर सरलेखा और छेदकर पेज नंबर 126 127 128 मध्य क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा। तो ये क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करने पूर्व मुझे फास्ट किसी पॉइंट कहबी से पॉइंट को तुमने फास्ट मन रख देन क्वेश्चन आंसर गुड आम डिस्कसन करवा और देखो से पॉइंट गुड़िक तुम यदि मन रखी क्वेश्चन आंसर करने को पूरा सहज हो। तो चलो से पॉइंट गुड़िक सब कहूँ से पॉइंट फास्ट आम मन रखा। तो देख एठी मु कहूँ देख आमर देख एक कोण आ दुई कोण मध्य संपर्क कौन अच्छे ना एम सरलरैखिक जोड़ी कहते। तो एक कोण प्लस दुई कोण मिसिक 180 डिग्री हेबे। जितेबाला सरलरैखिक जोड़ी आसो से परस्पर सहित मिसिक 180 डिग्री हेबे। तो ये आम कहीपर एक कोण प्लस दुई कोण इक्वल टू 180 डिग्री से भाव में 3 कोण प्लस 4 कोण मिसिक 180 डिग्री हो सरलरैखिक कोण समस्त जान। देन देखा एकांतर कोण। देख एकांतर कोण कि चिन्ह देख ये एक कोण सहित 4 कोण सामान से भाव में दुई कोण सहित आमर 3 कोण सामान एम होती परस्पर एकांतर कोण। देन देखा ये अंतस्थ कोण। देख अंतस्थ कोण मध्य संपर्क कौन अच्छी ना जदि शुण आउ गोटे कथा कहूँ एगुड़िक केत कम करेंगे ना जिते दुईटी समांतर सरलेखा एमती थी बुझीपाल दुईटी समांतर सरलेखा थी से मध्य गोटे छेदक थी तो से कोण गुड़िक सब कम करेंगे। तो देख ये कौन कहला ना एक कोण प्लस 3 कोण मिसिक 180 डिग्री हम कौन ना एक कहते एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण कहते। से भाव में दुई कोण आ 4 कोण मिसिक 180 डिग्री होमें कौन कह एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण कह समस्त क्लीयर है। देन देखा अनुरूप कोण। अनुरूप कहले कौन बुझा ना देख दुईटी समांतर सरलेखा जाइए गोटे छेदक छेदक देन देख एपर ऊपर अच्छी एटा भी ऊपर अच्छी। तो एक कोण इक्वल्स टू 5 कोण हो से भाव में 4 कोण गला 8 कोण हो से भाव में 2 कोण 6 कोण सहित सामान हो 3 कोण 7 कोण सहित सामान हो। देखिपार अनुरूप कोण केमिका सामान हो एटा ऊपर अच्छी एटा ऊपर अच्छी ये तले अच्छी एटा भी तले अच्छी एटा ऊपर अच्छी एटा भी ऊपर अच्छी एटा तले अच्छी एटा भी तले अच्छी ये भाव तुम मन रख। देन प्रतिभ कोण तो समस्त जानिच जदि दुईटी सरलेखा परस्पर छेद करते देख यही कोणटा एक कोण सहित सामान यही कोणटा एक कोण सहित सामान एम कौन ना मैंने परस्पर प्रतिभ कोण। ठीक अच्छे आम जान सरलैखिक एकांतर अंतस्थ कोण अनुरूप कोण प्रतिभ कोण। देन चलो ए क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा। एक नंबर क्वेश्चन तुम 10टी क्वेश्चन अच्छी तो यही पेज में तुम 8टी क्वेश्चन लिखी देन आपको करवा। देन तापर आउ 2टा क्वेश्चन कर ना। तो ये देख से कहला ए कोण मूल्य बाहर करने 48 डिग्री देती। तो जब यही कोणटा हूँ 48 डिग्री आउ कोणटार मूल्य केते हो बर्तमान देख यही चित्र सहित एथेर को चित्रटा मैच करुच्ची बर्तमान मत देखिए देख एपटे कोण एपटे कोण सहित संपर्क रोचे। देख एक कोण 4 कोण 2 कोण 3 कोण सहित कौन संपर्क ना एकांतर कोण। एकांतर कोण परस्पर सामान हे। तो ये आम कहीपर ए रूल्य हो 48 डिग्री। तो ये लिखिपर जे ए रूल्य बाहर के डिग्री 48 डिग्री ना बुझीपार समस्त कह। तो ये ए रूल्य के बाहर 48 डिग्री कौन ना ये लिखा एकांतर कोण समस्त लिख ये कौन भी लिख है एकांतर कोण ना बुझीपार कह आ जोटा न बुझीपारे मत कमेंट सेक्शन जनइब। ठीक अच्छे यहाँ के कले जापार। तो ए रूल्य आम बाहर पड़ा 48 डिग्री कौन ना एकांतर कोण। बर्तमान यही देख के करवा पुणी देख एपटे आउ एपटे अच्छी तो क्रॉस होगी अच्छी है। तो एपटे एपटे रोचे देख यही टाइप 2 कोण 3 कोण तो सामान कौन ना एकांतर कोण। तो ये आम लिखिपर जे बी रूल्य के ना बी रूल्य हो 52 डिग्री बुझिपाल। बी रूल्य के 52 डिग्री कौन ना यहाँ भी एकांतर कोण ये लिखा एकांतर कोण एकांतर कोण बुझिपार समस्ते। तो ये ए रूल्य बाहर 48 डिग्री এটা একান্তর কোণ সকাশু এটি সেমতি বি র মূল্য বাহারা 52 ডিগ্রি এটা भी একান্তর কোণ বুঝিপারলে समस्ते। দেন দেখো এটা দেখো এই চিত্র সহিত এটি কোন চিত্র ম্যাচ খাଉଛି দেখো এটি 69 ডিগ্রি দিয়েছি এটি সি ডিগ্রি দিয়েছি। তো এই সি র মূল্য আমি কেতে বাহার করিবা দেখো এ দুইটা মিশিকি আমরা কোন হবে দেখো এক কোণ 3 কোণ মিশিকি কোন হবে 180 ডিগ্রি হবে কোন পাই না এক পার্শ্বস্থ অন্তস্থ কোণ এক পার্শ্বস্থ অন্তস্থ কোণ থিলে ସେମାନେ ମିଶିକି ପରସ୍ପର 180 डिग्री ହେବେ। तो देख जदि 2टा समांतर सरलेखा जाइए गोटे छेदक छेद कर तो यही जो 2टा कोण अंतस्थ कोण मिसिक के 180 डिग्री हे। तो ये आम लिखिपर सी सी प्लस 69 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 2टा मिसिक आम 180 डिग्री हे। तो सी रो मूल्य केमती बाहर ना 180 माइनस 69 180 ରୁ 69 गले 81 डिग्री बुझिपाल। ताले सी रो मूल्य केते बाहर पड़ा ना 81 डिग्री। तो ये आम लिखा 81 डिग्री कौन पे 81 डिग्री बाहर ना आम लिखा अंतस्थ कोण ये लिखा अंतस्थ कोण अंतस्थ कोण समस्त क्लीयर है बुझिपाल अंतस्थ कोण केमती है। देख यहीटा देख कौन करवा
এইটা দেখো বর্ତ୍ତমান কଣ କରିବା ଦେଖ এইটা হচ্ছে 81 বর্ତ୍ତমান ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କୋଣର ନାଁ ଦେବି 1 କୋଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇ କୋଣ ଯଦି ନାଁ ଦେବି 1 କୋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କହ ଏଇ 1 କୋଣ ଆଉ 81 ମଧ୍ୟରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପ୍ରତିବ କୋଣ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଛେଦ କରିବେ ଆଉ ଏପଟ କୋଣ ପରସ୍ପର କଣ ହେବେ ସମାନ ହେବେ ପ୍ରତିବ କୋଣ ତ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଯେ 1 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 81 डिग्री ବୁଝିପାରିଲ 1 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 81 डिग्री କଣ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତିବ କୋଣ ବୁଝିପାରିଲ এটা হচ্ছে ପ୍ରତିବ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଇ 1 କୋଣ ଆଉ d ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି ଏଠି ଯେମିତି ଗଲେ c ଆଉ 99 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ନା ଏଥିରେ ମିଶିକି 180 ହେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 1 କୋଣ ଆଉ d କୋଣ ମିଶିକି କେତେ ହେବେ 180 डिग्री ହେବେ ଆମେ 1 କୋଣ ଜାଣିଲେ 81 डिग्री ତାହେଲେ d କୋଣ କେତେ ହେଇଥିବ 99 डिग्री ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ନା 1 କୋଣ ପ୍ଲସ d ହେଲା d କୋଣର ମୂଲ୍ୟ ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 180 डिग्री ହେଇଯିବ तो डी रो मूल्य केते हिजिवो ना 180 माइनस 1 कोण रो मूल्य होची 81 डिग्री तो 180 रु 81 गले हमर बाहर पइला 99 डिग्री ताले डी रो मूल्य केते बाहरला 99 डिग्री समस्त बुझि पाइलो केमति करले समस्त बुझि पाइलो तो डी रो मूल्य केते बाहरला 99 डिग्री देखो एठी कोन करिया बर्तन को एठी देखो दीटा समांतर सरेखा जायछि एटा तार छेद करछि तो एठी ई कोण आ 69 मध्ये संपर्क कोन रहछि देखो ए मानक मध्ये देखो काहा सहित मैच खाउछि देखो तो देखिए आम ये कौन देख ए दुई देख तीन कोण एपटे 7 कोण 3 कोण 7 कोण समान कौन पाई अनुरूप कोण तो ये आम कहीपर जे ई रो मूल्य केते 69 डिग्री तो लिखा ई रो मूल्य केते 69 डिग्री कौन पाई ना यहाँ अनुरूप कोण समस्त क्लियर है कौन अनुरूप कोण है बर्तमान देखो ये चित्रटा एपटे कौ चित्र सहित मैच करुच्ची देख बर्तमान देखो यहाँ एफ कोण आ 40 डिग्री बर्तमान देख 4 कोण 8 कोण 4 कोण 8 कोण समान अनुरूप कोण तो ये टाइप देख एफ कोण 40 डिग्री तो ये लिखा एफ इक्वल्स टू 40 डिग्री बुझे एफ इक्वल टू 40 डिग्री कम है ना अनुरूप कोण तो लिखिद अनुरूप है लिखिदे अनुरूप बुझेगा समस्त देखो यहाँ कौन करें कह तो बर्तमान देखो यहाँ कौन तो ये अनुरूप कोण लिखि दूसरी है ये लिखिद यहाँ अनुरूप कोण अनुरूप कोण ये क्लियर बर्तमान ये देख कौन करवा बर्तमान देख मुझे कोणर मूल्य यही कोणर ना गोटे दूसरी बर्तमान ये कोण को कौन कह सरलरेखिक जोड़ी कह बुझिपार ये कोण कौन कह सरलरेखिक जोड़ी मिसी के हम 180 डिग्री हम ताहले आम ये कहीपर जे एक कोण प्लस 58 डिग्री मिसी के हम 180 डिग्री तो लिखा एक कोण प्लस 58 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री तो एक कोण मूल्य के 180 माइनस 58 58 आम के 122 डिग्री तो बर्तमान में एक कोण मूल्य बाहर पड़ा 122 डिग्री बर्तमान देख एक कोण मूल्य बाहर पड़ा 122 डिग्री तो ये लिखिपर 122 डिग्री बुझिपार तापर देख ये एक कोण आउ जी कोण मध्य संपर्क कौन अच्छे ये एक कोण आउ जी कोण मध्य संपर्क तुम यहाँ एमती जापार जब चित्रटा को एमती उल्टे दब तो तुम मैंने भल भाव बुझीपार तो ये जी कोण और एक कोण मध्य संपर्क कौन ना एम परस्पर अनुरूप कोण तो ये आम लिखिपर जी कोण इक्वल्स टू एक कोण मूल्य के बाहर अनुरूप कोण मूल्य बाहर पड़ो तो लिखिद ये लिखिदे तो जी कोण इक्वल्स टू एक कोण सहित सामान इक्वल्स टू आम के 122 डिग्री तो लिखिद 122 डिग्री बुझिपार कौन पर 122 डिग्री है ना यहाँ हूँ अनुरूप कोण तो ये लिखिद अनुरूप कोण अनुरूप फास्ट रूल कौन पड़ा सरलरेखिक जोड़ी पड़ा देन सेकेंड कौन पड़ा अनुरूप कोण पड़ा बुझिपार समस्त केमी बाहर देख यहाँ देख दुईट समांतर सरेखा जाइए देख दुईटा समांतर सरेखा जाइए देन यहाँ तार छेद कर बर्तमान देख ये 75 आउ एच मध्य संपर्क कौन अच्छी देख ये 2 और 3 मध्य संपर्क कौन ना मैंने परस्पर सामान एकांतर कोण तो ये आम से कहीपर जे एच कोण इक्वल्स टू 75 डिग्री हो तो ये कौन लिखा ना एच कोण इक्वल्स टू 75 डिग्री है एच कोण इक्वल्स 75 डिग्री कौन पाई ना एकांतर कोण क्लियर है बर्तमान देख मुझे एक नंबर क्वेश्चन 8टी क्वेश्चन ये करदेली देन फास्ट ये फास्ट खातार कर दियो देन आम दुईटा क्वेश्चन अच्छी एक नंबर ताको फास्ट करदे देन आम 2 नंबर क्वेश्चन को डिस्कसन करवा ठीक अच्छे फास्ट एत सब खातार कर दियो और जो मैंने जो न बुझी पाइल मतलब कमेंट सेक्शन जनइब मुझे नेक्स्ट वीडियो सल्व करदेवी ठीक अच्छे फास्ट एत खाता कर दियो देन आर एक नंबर क्वेश्चन आउ दुईटा क्वेश्चन अच्छी आम करना ठीक अच्छे एक नंबर आउ दुईटा क्वेश्चन नंबर था बर्तमान ये देख आई कोण आउ जे कोण बर्तमान आम के बाहर करवा देख तो ये देख तो आम जान देख
এইଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ତ ଏଇ ସବୁଦିକି କୋଣ ମିଶିକି କେତେ ହବ ଏ ସବୁଦିକି କୋଣ ମିଶିକି ଆମର 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କଣ ପାଇଁ ନା ସରଳରେଖିକ ଯୋଡ଼ି ତ ସରଳରେଖିକ ଯୋଡ଼ି ବା ଆକୁ କହନ୍ତି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ବା ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସତ ମନେ ରଖିବ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଥିବ ଦେନ୍ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାଣିଛ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏତକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଏମିତି ଯୋଉ ଟାଇପରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହଉଥିବ ତ ଭାବିବ ଯେ ଏ ସବୁଦିକି କୋଣ ମିଶିକି ତମର 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠି ଯେତେ କୋଣ ଅଙ୍କନ ଆମେ କରିବା ଏ ସବୁଦିକି କୋଣ ମିଶିକି ଆମର 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଟୋଟାଲ କୋଣଟା ହଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କୋଣଟାର ନାଁ ଦେବି ଏକ କୋଣ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କୋଣର ନାଁ ଦେବି କଣ ନା ଏକ କୋଣ ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି ନା 70 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଏକ କୋଣ ପ୍ଲସ 56 ଡିଗ୍ରୀ এটা ମିଶିକି କେତେ ହବ ଆମର 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ବୁଝିପାରିଲ 70 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ 1 କୋଣ ପ୍ଲସ 56 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇ 1 କୋଣ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା 180 ମାଇନସ 70 ମାଇନସ 56 180 ରୁ 70 ଫେଡ଼ିବା ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଥିରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିବା 56 ଫେଡ଼ିବା 70 ଗଲେ ଆମର ବାହାରିବ 110 110 ରୁ 56 ଗଲେ ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୁହ ନା ହେଇଯିବ 54 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 54 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଠି କୋଉ ରୁଲ ପଇଲା ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କୋଉ ରୁଲ ପଇଲା ନା ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ବା ସରଳରେଖିକ ଯୋଡ଼ି ପଇଲା ତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ହେଲା ସନ୍ନିହିତ କୋଣକୁ କହନ୍ତି ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ମାନେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏତକ କୋଣ ମିଶିକି ଆମର 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ବା ତାକୁ କହିପାରିବା ଏଠି ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଲେଖିପାରିବ ବା ତମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ସରଳରେଖିକ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଏକ କୋଣ ଆଉ ଆଇ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି ତ ଏକ କୋଣ ହେଲା ଏକ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆଇ କୋଣ କଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ସମାନ ନା ଏକ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆଇ କୋଣ କଣ ପାଇଁ ସମାନ ଦେଖ ଏଇ ରୁଲକୁ ଦେଖ ଏକ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4 କୋଣ 2 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 3 କୋଣ ଏମାନେ ହଉଛି ଏକାନ୍ତର କୋଣ ତ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପର ସେ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଟାଇପର ହେଇଛି ନା ମତେ କୁହ ତ ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପର ହେଇଛି ନା ହେଇନି ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଏଠି ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଠି ଲେଖିବ କଣ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଇ ଏକ କୋଣ ବାହାରିଲା ଆମର କେତେ 54 ଡିଗ୍ରୀ 54 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଆଇ କୋଣଟା କେତେ ହେଇଯିବ 54 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ତ ଏଠି ଲେଖିବ କେତେ ଆଇ ଇଜିକାଲି କେତେ ବାହାରିଲା ନା 54 ଡିଗ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଇଟା କେତେ ବାହାରିଲା 54 ଡିଗ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛେଦକ ଇଏ ଗୋଟେ ଛେଦକ ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଖ 97 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇ 97 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି ନା କହିଲ ଯଦି ଏଇଟା 57 ଡିଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ କୋଣର ନାଁ ଦଉଛି ଏକ କୋଣ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ କୋଣ ନାଁ କଣ ଦେଲି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଏକ କୋଣ ଦେଲି ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ କୋଣ ନାଁ ଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ କୋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଏକ କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ 97 ଡିଗ୍ରୀ କଣ ପାଇଁ ନା ଏକ କୋଣ ଇଜିକାଲ 97 ଡିଗ୍ରୀ କଣ ପାଇଁ ନା ହଉଛି ଏକାନ୍ତର କୋଣ ତ ଲେଖିବି ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ବୁଝିପାରୁଛ କୋଉ ରୁଲ ପଇଲା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ପଇଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏକ କୋଣ ଆଉ ଯେ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଦିଟା ସମାନ୍ତର ରେଖା ଯାଇଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ଛେଦକୁ ପଡିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ଉପରେ ଅଛି କୋଉ ରୁଲ ଅନୁରୂପ ରୁଲ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ଅନୁରୂପ କୋଣ ଠିକ ଅଛି ତ ଲେଖିବା ଏଇ ଏକ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଯେ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ଏକ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଯେ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ କଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଲେଖିବା ଅନୁରୂପ କୋଣ ଅନୁରୂପ କୋଣ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ କୁହ ତାହେଲେ ଯେ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିବ ଯଦି ଏକ କୋଣଟା 97 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଯେ ର ମୂଲ୍ୟ ବି କେତେ ହେଇଯିବ 97 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଏକ ନମ୍ବରଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦିଅ ଦେନ୍ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା